हेर छाछ मर्ग नश तो पर्टिकुलर महल जो त्रे अत मज आब कहें तो वातान आब टैंकी टैंकर सुबह तो शाम तान ज्यादा परेशानी आब लिहाज तो वो आव तुहद नोटिस मज सवाल क्या करो तुम लुकन खत तो क्या ये करेवा मान लो गई रात सेंक्शन 4 बोरवेल मे बासन कर चान चल बह सारी खुद ज्यादा मुबारक हर वक्त AZ11 सानिस शुपियनस मज हर वक्त मे वो हर वक्त चान प्रेथ कह इशू लुकन हूँ बहुत मुबारक कर पन्नो लुको तरफ क्या प्रेथ कह इंसान दपान क्या आज कत AZ बहुत दपान सह दुनाट अड़ दपान सह ससर बहुत मुबारक अत चीज कर नई। नाजरीन AZ न्यूज़ 11 मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान मुज़म्मिल याकूब तुहदिस हाजिर खिदमत मज। नाजरीन AZ न्यूज़ 11 आम लुकन हज आवाज़ चाहे नॉर्थ कश्मीर कत करो साउथ कश्मीर करो बिलखसूस तो बिलअमूम वादी कश्मीरस मज दूर दराज गामन गुथन हिंद लुक रोजन वल तो AZ न्यूज़ 11 पेश दर पेश कुन त बुनियादी सहूलियत लिहाज अगर कंस इंसानस कह प्रॉब्लम तो यम बुनियादी सहूलियत उजागर कर तम पत वाकई तौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनस तान यह पन फ़रज़ असल पे अंजाम दिवन। नाजरीन तह नश गाहे बेगाहे या पन एक्सपीरियंस हना शेयर करन या अस मेहमान आसन यमन सत तफसीली गुफ्तगू कर कुन त इशूस पे। नाजरीन यिथ कन तुम पाई ज़िले शुपियनस तो तहसील केलरस मज खास BJP वर्कर रोजान यम कुन तारुफ मोहताज यमन ज़िले शुपियन क्या ज़िले पुलवोम क्या बल्कि पूर वादी कश्मीर जावेद कादरी से नाव सत जानान तो आज यम दावत दित आमित यमन सत करो कथ बात तो गोडनेथै जावेद कादरी साहब तुहद खैर मकदम AZ न्यूज़ 11 शुक्रिया। जावेद कादरी साहब इथ कन तुम भारतीय जनता पार्टी हिंद एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कश्मीर तो आम लुक तह नश लगातार पदमो वरियो पे अगर 5-8 वरियन हज कथ करो तो वाकई तौर ये तुहद रेजिडेंसी पे या मसल मसाइल तो वाकई तौर लुकन पन्न ये रोजन वाले लुकन मदद करान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू कर अल्लाह ताला सद नाव सत तुम वो पान तस डिस्ट्रिक्ट शुपियनस मज 2008 पे 2008 पे आस बह थोड़ा बहुत सियासत मज 2008 पे वो तुम पन्नस शुपियनस मज कुन जाए मा तरक्की हज कम गसन वनकस वो तुम सन बच्चे आज ब्रो 4 वरी 5 वरी ाड़न अस गुस कुन जाए ग्राउंड बन तुंद माध्यम बह गवर्नर साहब शुक्रिया कर कि 100 ग्राउंड गो वनकस शुपियनस सेंक्शन गवर्नर साहब कोर 100 ग्राउंड प्रेथ कुन गामस दितुक 1 ग्राउंड दोयम चीज सानिस कैरस मज दपान हे अस बने 2 ग्राउंड तुम वो वनकस इंदौर स्टेडियम आव कैरस तुम वो वन ब्या स्टेडियम आव पाड़ी बलस आव ब्या स्टेडियम तुम वो वनकस 2000 सात PDP सरकार या NC सरकार तमि पत वो तुम वनकस तुम गो वनकस प्रेथ कुन गामस मज कह गाम कह हल्क मे बासान सो कह जाय यथ न जाय पे 20 काम 15 काम चलान अड़ लुक वन रोडन हज कत कर वो वनकस लिंक रोड तान सान ठीक गसन तुम वो वनकस शिरमाल टू मस्तपुरा रोड वनकस तथ काम चलान केलर रोड गो तुम पुलवामी छान तिथे पे शाहजमर्ग हेर कुन वो केलर वनकस सोरे रोड क्लियर ये यूत पावर यचान यूत हेकान तीज हन पन्न लुकन हिंद खतर कर तुम वो वनकस शुपियन टाउन कर बह कत तुम वो वनकस शुपियन टाउनस मज ये टावर डिमांड पतमो 60 वरियो पे वनकस सह टावर बनान वनकस 3 पार्कन आय तत नव सेंक्शन तुम वो वनकस प्रेथ कुन जाए सो कह जाए तुम वनकस महकमे PHE ये PHE पाइप बनान कह तुम 8.5 करोड़ रुपये गई कैरस सेंक्शन तुम वो वनकस पावर तुम वो वनकस यम सात PDP सरकार ये गोड़ गुलाम हसन खान साहब तम पत आव अब्दुल रज़ाक साहब तम पत आव मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट साहब
तुम वुचो तम तथ दौरस तो यथ दौरस वुचो तुम फर्क मे बासान वनकस अगर कह डेवलपमेंट गसान सो आज गसान आज वुचो तुम करेवा मानलू काम चलान तुम काठा वालन काम चलान तुम गो कुन हल्कस मज आज ये सात 2010 पंचायत तिमन पंचायतन कह अख्तरात यह सो सरकार भारतीय जनता पार्टी यमो पंचायतन अख्तरात दित यमो सरपंच मजबूत बनई यमो DDC चेयरमैन बनई यमो BDC चेयरमैन बनई वनकस प्रेथ कुन अगर यथ साइडस गसक तथ साइडस वनकस डेवलपमेंट चलान यमे इलाक रोजन वल 3 या 4 घंटन ब्रोह पावर चलान बनो मसपूरा रिसीविंग स्टेशन वनकस 18 घंटे पावर मिलान तुम वुचो वनकस प्रेथ कुन साइडस रेशनगरी कदल ये दौरस मज बनो रेशनगरी सड़क ये दौरस मज वनकस बनान नाड़वाव सड़क ये दौरस मज यमन कामन मज कूचा तकदव करू तुम पर्सनली पान कूचा तकदव करू तुम वुच गई फोटो तुलन आम लुकन वनकस गोमुत आदत काल नेरन नफर सुबह तुलान सड़क पे फोटो दपान जनाब मैंने इसकी इनाग्रेशन की बहुत फोटोन सत ज्यादा कह मगर अल्लाह ताला सद मदद सत मे कर गवर्नर साहबस सत 3 मुलाकात वनस तान मे कर बशीर अहमद खान साहबस सत लगभग 15 मुलाकात यूता मे ताकत आसान तूत बह पे इलाक खतर कर प्रेथ कुन जाए तो वो गैस प्लांट आव कर्रस ये वनस तान सोचन तम चीज वनकस शुपियनस मज दवान तुम वो वनकस मतलब प्रेथ कुन साइड शुपियनस कह गाम वन मे सह ये गामस मज 20 काम 15 काम वनकस चलान तुम वो ओतरा PRI वोत योर 22 लाख रुपये तम पे वोत 14th FC 20 लाख रुपये तम पे वोत आज वोत 14th FC 5.5 लाख रुपये अम पे 15 FC दवान 25 लाख रुपये यम तो यह कत करो ये 15 FC या 14 FC या यम ते योर वनस ताम फंड सही यम ग्राउंडस पे गसन यम काम बाज़ाब्त तौर तुम तिमन साम हेवन तिमन कामन कतन क्या गो तुम बाज़ाब्त तौर तिमन हेवन यह इन्फॉर्मेशन वह यह PDP सरकार आज कह यह सेंटर ये चलान ये गवर्नर आज अत मज तड़ यमो टेंडरिंग क्या कड़ यमो कर टेंडर अम चीज मूजूब कि ताकि यह पोस सोन गोस जाय गसन कह वनकस वुचक ज गाम गोम वनकस टेंडर गसन टेंडर गसनस मज क्या टेंडर ये सात यमो त्र मज आय असल लुक वनस तान कर ABCD तम पे आई चलावन कस मगर वन टेंडरिंग कस गो टेंडरिंग कस क्या गो यमो दोप नसा गामस मज यह सा गस असल पे गसन वनस तान मे वन सानिस शुपियनस कम प्रूस मे वो शुपियन टाउन कत वो शुपियन टाउनस मज वनकस कचा काम गसान वो हरपोर वो सदव वो रामनगरी वो रेशनगरी प्रेथ कुन हल्कस मज वनकस काम चलान मगर अल्लाह ताला बढ़ाइन अमिस सानिस नरेंद्र मोदियस क्या यम मज अम त्रो पूर नजर अम त्रो पूर जमीनस पर नजर ये क्या दलील वनकस वो तुम ये मिलो मामूली हेल्थ कार्ड ये गामस मज कह बेमार गसान गाम कर जमा गाम गाम पोस कर जमा पे समन लच पे दपान हे अमिस कूत लगे दपान अमिस लगन 5 लाख रुपये वनकस गवर्नमेंट अकिस कार्डस पे 5 लाख रुपये अमिस बेमार आसान अमिस पोस दिवान या वनकस कंस लड़की खानदर कर 40,000 रुपये मिलान मतलब सो कस स्कीम वनकस मज चलान अगर कत करो तमीर तरक्की लिहाज टाकवान पे रोड बाज़ाब्त लिंक रोड नेरान युस गसन मुझ पत्थर कटा हालन जरकन शोल्ड और नक वगैरह आज तान गो ना अत मेगडमाइजेशन पत्मो 10-12 वरियो पे कहें अत क्या वजूहत तो अत मज कचा तकदव कर गो नंबर 1 नंबर 2 कत वन तो हज तुम जरकनस पुल कदल तथ गो मुसलसल 3-4 वरी डैमेज तथ कह अला अहदेदार तोतन तथ कर बाज़ाब्त तौर क्या फंड्स वगैरह तिमन लुकन तहा आसाई सहल कि तिम हेन तपर पकन अत क्या वजूहत वुच कतीपोरा रोड अत गसन इंशाल्लाह मे बासन अत मसन टेंडर गमित पूर मे ये शोर कह लगभग टेंडर गमित अ तम सात गवर्नर साहब सह रोड त्रोमुत इंशाल्लाह बहुत तुंद माध्यम गारंटी दिवान लुकन कि यह रोड सा गि कुन हालत मज अम पे वो जरकन टू नसरपोरा यह पुल तरन तुम गो तुम वुजो तथ बनो फिलहाल बनो 6 फुट जरकन टू नसरपुर ब्या कनेक्ट गसन अति अत स्कूल जलकारी स्कूल तन डैमेज अक्सर बेशतर लुख कर शिकायत सैनिस ऑफिस मुसलसल कॉल कर कि यथ गोस कैनत बोज मेन कत जरकन टू नसरपोर तथ आड़ मज तथ आड़स मज ये सात बारिश मामूली पे तथ हेकन तरित कह तथ मे पन अख नफर अग ये तमिस वो मे यह कदल बनाव हालांकि तमिस बिचारस तन वन पोस कहें मगर तुझो तथ कदलस नजर तथ कदलस कर पान गोस बह 2 लट तथ कदलस मे दोप ताकि अत गोस विर गन अत गोस सुबह कह हादसा तुत बन ये अल्लाह ताला कर प्रॉब्लम गस वो वोनू तुम अम पे जलकार रिशुन कदल इंशाल्लाह रहमान बहुत वादे दिवान 2 रेतन मज गो कदल आसन अत अगर तरक्की लिहाज कत करो तो
ایگریکلچر بوٚڑ بار اکھ سیکٹر ییٚتہِ یِتھ کٔنۍ باقٕے طور ییٚتہِ سکیٖمہٕ کینٛہہ لانچ گٔے کینٛہہ چھِ گژھن وجن تہٕ سون پوٗرٕ ضلعہٕ شُپین چھُ وابستہٕ ایگریکلچر سۭتۍ کیونکہِ زن تہِ چاہے اللہ تعالیٰ سٕنٛز ازمٲیش ٲسا چاہے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ عذاب اوسا تہٕ دۄشوٕنی صوٗرتن منٛز پزِ أکِس بنٛدس شُکریہ کرُن اللہ تعالیٰ سُنٛد تہٕ اتھ ایگریکلچرس منٛز گٔیا تُہنٛز کینٛہہ پہل کہِ تاکہِ یُس عام نفر چھُ أمۍ سٕنٛدِس گرس گژھِ فٲیدٕ واتُن کانٛہہ سکیٖما گٔیا تمہِ آیہِ ایگریکلچر لحاظ بہٕ اوسُس ایگریکلچر لحاظ ترِ واریاہن ٹریکٹر سٲنسٕے علاقس منٛز نہٕ پوٗرٕ شُپینس منٛز ٹریکٹر ترِ واریاہن ریڈِ ترِ واریاہن لگ بگ یوٗت کال مےٚ باسان چھُ بہٕ چھُس دپان یہِ آز گژھان چھُ یہِ چھُنہٕ وُنیُس تانۍ اَسہِ وٕچھمُت زٕہٕنۍ تۄہہِ چھُو یہِ پانس تہِ پتہ البتہ سوال چھُو تۄہہِ کَرٕنۍ نتہٕ چھُو تۄہہِ پانس تہِ پتہ کہِ وٕنکیٚس کۭژاہ کٲم چھِ گژھان چاہے ایگرِکلچر آسہِ چاہے ہاٹیکلچر آسہِ ہاٹیکلچرس چھُ اَسہِ ڈایریکٹر ییٚتہِ حظ شُپینُک مےٚ باسان یوٗتاہ تٔمۍ یتھ پننِس ڈسٹرکس سپورٹ آسہِ کوٚرمُت تیوٗتاہ آسہِ تٔمۍ کُنہِ ڈسٹرکس تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس تہِ پرٮ۪تھ کُنہِ ڈسٹرک کھۄتہٕ چھُ ہاٹیکلچر سکیٖم وٕنکیٚس یتھ منٛز زیادٕ ایگرِکلچر سکیٖم وٕنکیٚس زیادٕ یا ایگرِکلچرس خٲطرٕ چھِ اَسہِ اکھ بٔڑ بار اکھ مٔنڈی اکھ حظ آڑہامہ مٔنڈی تتھ دیٛاونٲے مےٚ پونٛسہٕ بہٕ گوٚوُس رام مادو جی اوس اَسہِ تِمن دۄہن دہلی پٮ۪ٹھ آو سُہ حظ پتہٕ دیُت یِمو مٔنڈی والیو رِپرٛزنٹیشن مےٚ دیٛاونٲے تتھ پونٛسہٕ انشاء اللہ رحمان گژھان چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ چینج یِوان وٕچھ حظ یہِ اوس پٔتمیو 60 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ اوس سورُے یہِ سسٹم ٹھپ 60 ؤرۍین ہُنٛد سسٹم تُل وارٕ سٲنۍ گورنر صٲبن تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس مطلب کۭژاہ ترقی چھِ گژھان کہِ انسان چھُنہٕ سوٗنٛچِتھ تہِ ہٮ۪کان بہٕ اوسُس نہٕ زانٛہہ سونٛچان تہِ کیٛاہ یتھ نصرپوٗرِس منٛز بناونہ گراوُنٛڈ کیٛاہ زرکنس منٛز بناونہ گراوُنٛڈ کیٛاہ کریواہس منٛز بناونہ گراوُنٛڈ پرٮ۪تھ کُنہِ حلقس دیُت وٕنکیٚس گورنر صٲبن اکھ گراوُنٛڈ 100 گراوُنٛڈ 98 چھِ اَسہِ حلقہٕ 100 گوٚو گراوُنٛڈ اَسہِ سینکشن حظ شُپینس واقعی طور اگر یہِ باضٲبطہٕ آفِشلی یِم آرڈٲرٕز گٔے گراوُنٛڈن ہِنٛدۍ کیٛاہ تُہنٛز نظر روزیا بالخصوٗص تہٕ بالعموٗل گراوُنٛڈ زیٖروَس پٮ۪ٹھ تاکہِ یِم گٔژھۍ صاف شِفاف سان یِم گراوُنٛڈ پایہِ تکمیٖلس واتٕنۍ وٕچھ حظ اکھ گوٚو آفشلی ونُن ہے یتھ سا گٔے گراوُنٛڈ نہ بیاکھ گوٚو تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ گٔژھِتھ سٲنِس ڈی پی او صٲبس نِش سٲنِس اے سی ڈی صٲبس نِش تُہۍ وٕچھِو یِمن گوٚو باضٲبطہٕ پٲٹھۍ آرڈر پرٮ۪تھ کُنہِ حلقس منٛز گٔے سولر لایٹن خٲطرٕ 2 لچھ رۄپیہِ پرٮ۪تھ کُنہِ حلقس لگہِ سولر لایٹ یوٗت کال مےٚ انشاء اللہ رحمان بہٕ چھُس دپان شہرٕ کھۄتہٕ تہِ بنہِ سون گام اصل البتہ اتھ منٛز چھنہٕ میٲنی یوت کٲم کینٛہہ اتھ منٛز چھِ چٲنۍ تہِ کٲم ژےٚ تہِ پزی مےٚ تہِ پزِ یِمن کامٮ۪ن وِزِ نظر دِنۍ حظ اتھ اسنس سۭتۍ آو اَسہِ سوال اکھ کہِ سٲنۍ ناظریٖن وٕچھن وٲلۍ چھِ یِم چھِ ونان مُسلسل اگر أسۍ کتھ کرو تُہۍ چھِو وٕنکیٚس تعمیٖر و ترقی لحاظہٕ ضلعہٕ شُپینٕچ کتھ کران تہٕ کریوا مانلوٗوس منٛز یُس شاداب ہیرکنہِ وٕڈٕر ناو سۭتۍ مشہوٗر چھُ اتہِ چھِ واریاہ زیادٕ لُکن آبہٕ پرابلم اگر چھِ اتہِ باضٲبطہٕ طور سکیٖم چلان چھِ یا واٹر ٹینکی چھِ ہیٚرِ چھانٛچھ مرگہِ نِش تہٕ یِمن چھُ پٔٹِکیوٗلر چھِ یِم محلہٕ 2-3 اتھ منٛز چھُنہٕ آب کِہینۍ تہٕ یِمن چھُ واتان آبہٕ ٹینکی ٹینکر صُبحس تہٕ شام تام چھِ یِمن چھِ واریاہ زیادٕ پریشٲنی امہِ آبہٕ لحاظ تہٕ وۄنۍ آو تُہنٛدِ نوٹسہٕ منٛز یہِ سوال دیُت کیٛاہ کٔرِو تُہۍ یِمن لُکن خٲطرٕ تہٕ کیٛاہ یژھِو تُہۍ یِمن وٕچھ حظ کریوا مانلوس گٔے راتھ سینکشن اَسہِ 4 بورویل مےٚ باسان تِمن بورویلن لٔج لگ بگ لٔج تِمن کٲم کریوا مانلوس چھُ پایپن بہٕ اوسُس ایگزن صٲبس سۭتۍ یَوٕ کتھ کران پایپہٕ وایپہٕ انشاء اللہ رحمان بہٕ چھُس ژےٚ دپان 2 رٮ۪تن منٛز دِمو أسۍ کریوا مانلٕچ یۄس آبہٕ سختی چھِ دِمو أسۍ حل کٔرِتھ تمہِ علاوٕ چھُ مےٚ کریوا مانلس اوترٕ ڈِبیٹس منٛز وعدٕ کوٚرمُت کہِ 4 رٮ۪تن منٛز گژھِ تِمن ہسپتال فیسلٹی تتہِ میسر گژھٕنۍ اتھ اسناہس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈِلِمِٹیشنٕچ کتھ کرو زٔمیٖنن کہِ تۄہہِ کوٚروٕ رِپرٛزنٹ پوٗرٕ ساوُتھ یُس پہلگامس منٛز اکھ میٖٹنٛگ باضٲبطہٕ طور گٔے تُہۍ کیٛاہ پنُن اکھ موٹِویشن یا تۄہہِ کیٛاہ پنُن چیٖز تھوٚوُ تتھ ڈِلِمِٹیشنس میٖٹنٛگ منٛز تاکہِ شُپینس یی فٲیدٕ کم چیٖز تھٲیِو تُہۍ تِمن کمیٹی برونٛہہ کَنۍ وٕچھ حظ اَسہِ ٲسۍ کینٛہہ پٹھوٲرۍ حلقہٕ ییٚتہِ تِم ٲسۍ چینج کَرٕنۍ کینٛژن گامن سۭتۍ اوس ظُلم آمُت گژھنہٕ تِمن پٹھوٲرۍ حلقن ہِنٛز کٔر اَسہِ تَتھ کَتھ اَسہِ کٔر کانسچُونسی ہِنٛز تَتھ کَتھ حالانکہِ پاپولیشن چھِ اَسہِ 2,64,000 یِوان پاپولیشن حِساب چھِ أسۍ تھوڑا بہت پتھ پہن یِوان مگر تَمہِ پتہٕ تہِ یوٗتاہ اَسہِ پنُن ماٹِویشن پاور اوس سُہ تھوٚو اَسہِ تَتھ تِمن برونٛٹھ کَنۍ ییٖژاہ اَسہِ محنت ہیٚچ تیٖژاہ کٔرۍ پتہٕ سُہ رۄبُل العالمیٖنس تانۍ اَسہِ چھِ ییٚتہِ ST برادری اَسہِ تھوٚو تِہنٛز کَتھ اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ باقٕے برادری اَسہِ تھوٚو تِہنٛز کَتھ بہٕ وَنہٕ نہٕ یہِ کہِ مےٚ ہسا ووٚن کیلر کانسچُونسی نہ مےٚ دوٚپ یِمن کم سے کم دِیِو تُہۍ شُپین ڈِسٹرکس بیاکھ کانسچُونسی تہٕ انشاء اللہ مےٚ تہِ چھِ پوٗرٕ اُمید اللہ تعالیٰ بوزِ انشاء اللہ رحمان گژھِ مگر تھوڑا بہت چھِ اَسہِ اکھ پرابلم اکھ پاپولیشنٕچ چھِ اَسہِ کمی تہٕ تَمہِ پتہٕ تہِ یوٗتاہ اَسہِ پنُن پاور اوس تیوٗتاہ تھوٚو اَسہِ تِمن برونٛٹھ کَنۍ کتھ اگر أسۍ کرو ضلعہٕ شُپینٕچ تہٕ یہِ چھُ واقعی طور وۄنۍ کاغذی پہاڑی ضلعہٕ ماننہٕ یِوان اتھ اندر ؤنۍتو حظ تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ڈِلِمِٹیشن کمیٹی نِش وٲتِو تۄہہِ کوٚروا اتٮ۪ن پٔٹِکیوٗلرلی اکھ ذِکِر اکھ یہِ ہسا چھُ پہٲڑی ضلعہٕ تہٕ ییٚتہِ گٔژھ آسٕنۍ اکھ سیٖٹ رِزٲرو سۄ گٔژھ پٔٹِکیوٗلرلی روزٕنۍ ST سیٖٹ اَسہِ کٔر اَمِچ ذِکِر تہِ حظ مگر اَسہِ چھِ ST پاپولیشن چھِ اَسہِ تھوڑا بہت کم یۄس کَتھ پٔز آسہِ بوز حظ بہٕ چھُس نہٕ سُہ وَنان کینٛہہ کہِ بہٕ وَنہٕ وۄنۍ بہٕ تھاوٕ سُہ أنٛدٕرۍ ؤنٛدٕرۍ یہِ چھِ پاپولیشنَس پٮ۪ٹھ سورُے ڈِپٮ۪نٛڈ کَران حظ یُس اَسہِ تَتٮ۪تھ کَتھ کٔر تَتھ تہِ مطلب أسۍ کیٛاہ وَنان تِمو تَتھ کٔر تِمو پانہٕ تہِ پاپولیشن نٮ۪بر تَتھ وٕچھ تِمو سٲنۍ اُمید تہِ چھِ اکھ ST سیٖٹ گٔژھ ییٚتہِ گژھٕنۍ حظ
आखिरकार वन तो पत्मो 10-15 वरियो पे अगर वादी कश्मीर कत करो 10-15 वरियो पे अगर वादी कश्मीर कत करो तो पत करो पन जिले शुपियन कत अत मन तीजा ज्यादा तमीर तरक्की नजर गसान कि अत क्या वजूहत रूदमत एज पर पोलिटिकल लीडर तुम वह पत्मस सह वन कहें क्या पत्मस पे बने MLA तिहद MLC तिहद न बनोस बह जा MLA न बनोस बह जा MLC मगर मे वो युत योत खुदा हाजिर नजर रटित क्या पज सत मकलाय रब्बुल आलमीन यूत मे ताकत आसन योत तह बह गसान बहुत गोडन पन्ने शुपियन कत कर क्या मे पन्ने शुपियन सत शुपियन तेल बह हर वक्त हर दम वन ऐ बह बन से कथा गुलाम हसन खान साहबन करे थोड़ा बहुत कम असल तम पता अब्दुल रज़ाक ज़ोहरा साहब मे बासन कम गई नी कह तम पता मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट साहब कम गई नी कह MLA तमें MLC तमें वह बन से कथा ऐ वन मे वो कथा दोप करेवा मानलो नसा आबच फैसलिटी कहें मे बासन करेवा मानलो गो सारी खो ताक गाम आसन क्या तथ मज मनाज साहब 5 वरियन MLC 5 वरियन मनाज साहब MLC मे बासान तहदिस गामस मज गस आबच प्रॉब्लम मे बासान तहदिस गामस मज गस हस्पताल प्रॉब्लम बस बत BJP वर्कर अस दुत BJP यस वन कहें मगर BJP यस सह पकान मे तीन योर 10 मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर अनिम स्टेट मिनिस्टर अनिम 10 चीज दावने पन्निस इलाकस मज यमन मज कर तो काबिल जिक्र क्या क्या करू तय यत पन्निस इलाकस खतर बस पन्निस इलाकस न बह वन पूर शुपियन डिस्ट्रिक्टस कस कम ना शुपियन डिस्ट्रिक्टस मज कर कस कम सो मे वोनू तय दोमे ये म्यूनसिपलिटी शुपियन तुम वो शुपियनस मज वस कचा कम चलान तुम वो वनकस हर कुन हल्क वो पंचायत राज 2010 मज बत सरपंच 2010 मज सरपंचस रुपये 30 लाख नरेगा तुम वो वनकस ये सरकार कोत वातनो सरपंच एट लास्ट सरकारी पे सरकारी कि बी कह चीज यम सरकार दुत गामन जबरदस्त ताकत यम सरकार दुत टाउनन जबरदस्त ताकत वो 2014 पे ये पोल आसान बह कर ये पन्ने अंदाज कत या ये पता अस विड़मावन पे पोल तल आज वो तो वह तरक्की कोत वोच वो अको चीज थोड़ा बहुत चीज प्रॉब्लम कर ना शुक्र बह वन यीचान गई इंशाअल्लाह रहमान मे पूर उम्मीद पन्निस गवर्नर साहबस पे यम खोत ज्यादा तुझ गस अलबत्ता अमि खतर अस तज थोड़ा बहुत ओर योर पकुन ओर योर दवन कह लुक वन दपान जनाब कह लुकन हुंद आदत गोमुत बह रात बिहित गर पे वीडियो वुचान पे वुचम फोटो वुचम लड़कान मैंने रोड इनाग्रेशन किया है वह रोड इनाग्रेशन सह यह रोड कंस नश वातनाउन ये सात ये द्राय ये सात सानि BJP युक टीम जावेद कादरी नहीं कह ये सात BJP युक टीम ये द्राव तेल समखे 4 लट गवर्नर साहबस तेल समखे 10 लट खान साहबस तेल समखे पार्टिकर साहबस तेल समखे 4 एडवाइजर साहबन तेल गई डिस्ट्रिक्टस मज काम 4 ये गर बेहमो फोटो तुलन सह आम लोग मे पन नफर तन हे जावेद साहब सह नेरानी होड़ फोटो तुलन बस दपान हो यह सो कम वह इलेक्शन गो बाद की बात अल्लाह ताला बचैन अ मुसलमान बह जन मूदुस सुबन बहुत दपान बह सा लड़ इलेक्शन या ब्याक नफर दपान बह सा लड़ इलेक्शन अगर इलेक्शन ब्रोटे मूद मे वो क्या जवाब दिमो खुदायस अस वनकस प्रेथ कह सियासत बह वन मे कस लड़ाई चाहे सह PDP चाहे सह NC चाहे सह अपनी पार्टी चाहे सह कस पार्टी अस पे प्रेथ कस वनकस वोथुन पन्ने पन्ने आय लुकन हज काम कर तो सह वक्त गो ये बब सह कर रोडस इनाग्रेशन ब्याक गाम दपान आज कोर बबन रोडस इनाग्रेशन या बनो रोड अमी क्या अस वो नेशनलन क्या कोर अस वो PDP यन क्या कोर अस वो कांग्रेसन क्या कोर शुक्र रब्बुल आलमीन कुन बस फख्र सान यह कत वन मे नी वोटस 4 सास शुपियन मज मगर इंशाअल्लाह खुदाय सिंद मत सत करम 3 सासन हज काम वनिस तान मान घर मज बहुत 24 घंटे गर बेहन सारी दपान हे BJP यस खतर मगर बह क्या खतर मोल निवन अल्लाह ताला सिंद अजमत कसम खाली पन्न लुकन हिंद खतर बह दपान ना अगर कह गोस मे श्रीनगर यून छाड़ने कि अगर कंस तह काम पे सह गोस योत यून वनकस तह कहें नफरस 200-250 दोहस आसन सानिस गरस मज कह फोटो तुलान बह दपान ना अल्लाह ताला बचैन अमिस गोस मान सत तुथ मसल बनन अमिस गोस इजा वातुन नत अगर फोटोन हज कत करो बह तुल दोहस 50-50 नफर त्रा बह 30 फोटोग्राफ दोहस मगर मे हर वक्त दिमाग बह दपान शुपियन हसास इलाक सान दस्त मान दस्त गोस अल्लाह ताला कर कह जर वातुन कह च दपक तरक्की हज कत वो तरक्की मतलब गसन क्या वनकस शुपियनस मज वो प्रेथ कुन फेर वनकस शुपियन किस वार्डस फेर म्यूनसिपलिटी हंदन वार्डन फेर गामन फेर प्रेथ कुन इलाकस ना कि यह PDP सरकार के ना जानपोरस करो कम तो कैरस करो ज्यादा
ना यह सो सरकार यस बराबर वनकस प्रेथ कंस हक वालिस पन हक वातान बहुत सारे खुद ज्यादा मुबारक कर चान चैनल बह सारे खुद ज्यादा मुबारक हर वक्त AZ11 सानिस शुपियनस मज हर वक्त मे वो हर वक्त चान प्रेथ कह इशू लुकन हुंद बहुत मुबारक कर पन्नो लुको तरफ कि प्रेथ कह इंसान वन बस दपान क्या सा आज कत AZ बस दपान सह दुनाड़ अड़ दपान सह ससर बस मुबारक अत चीज तक वुच नई नम 4 रेत बस कोविड कोविडस मज यस काम आमच सो काम तह गई कह वुच नवंबर दिसंबर कर मे सत कत वुच डेवलपमेंट कचा शुपियन डिस्ट्रिक्टस मज क्या नम 4 रेत आई वन काम करनस वन कोर अल्लाह ताला रहम रब्बुल आलमीन बचाइन प्रेथ कंस कोविड निश वन हे थोड़ा बहुत प्रेथ कह इंसान नबर नेर दि 4 रेत वुच 4 रेतों बाद वुच शुपियन इंशाअल्लाह रहमान जमीन आसमान आस फर्क अलबत्ता शुपियन सत कोर धोखा तिमो शुपियन सरुक 2000 अंद वंद पे शुपियन सख गोमुत वुच प्रेथ कुन जाए वजूहत रोमी वो शुपियन सख मुसलसल रोदमुत गसन तो अत क्या वजूहत पोलिटिकल पार्टी अत गो सारी खुद बोड़ बार धोख अत मज यह चीज कि प्रेथ कुन पार्टी नी वोट कोरुख नी बहुत सह नफर ये प्रेथ कह जलस वुचमुत क्या बहुत सियासी मोहन लकट पे सियासी चीजन सत थोड़ा बहुत ये कुन जाए कह गसन तो बहुत गसन आसन कर्रस मज कर्मित 10 जलस उमर साहबस फारूक साहबस तो मुफ्ती साहबस रामनगरी मज 10 जलस कर्मित मगर एट लास्ट द्राव न तमो जलसन मज कह वनकस लुक प्रेथ कह चीज समझान वनकस अगर जावेद कादरी अपुज वन लुकन पता यह अपुज वन वनकस बोज आम दपान हे आज तुल हम फोटो आज तुल यम फोटो मे बासान फोटो पज तमिस तुलन यमिस गोड़ कामि हज पता क्या सवाल यपर मुसलसल कि तहसील हेडक्वार्टर केलर पे 4 पे 5 किलोमीटर दूर गदपुर एरिया यथ सत मुंसलिक मुजपथर जरकन काठाहालन नसरपुर नक वगैरह कह गांव यमन बैंक जबरदस्त प्रॉब्लम पतमो वरियो पे तो युद वन ये सात हालत खराब गसन या गर मोज बिन कपर वातो केलर तान मन हड़ताल तो अस गोस या बैंक बना नत गोस कह ATM ये आसन अत मज कह तकदो करो बोज मे चेयरमैन सबस ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन त्रमज गदपुर की तरफ बैंकस मोशवाड़स त्रमज ATM खतर मे मतलब 2 लट 3 लट त्रा मे रिप्रेजेंटेशन मगर अत गई थोड़ा बहुत ये हालात वचित हेक चेयरमैन सबन कर मगर आज तो कोशिश कर कि नसा गदपुर गोस बैंक आसन यह हकीकत चान क्या साइडस इलाका कस गदपुर वन तो बह कत गदपुर आब प्रॉब्लम मैंने हल की तक यह आव यह अवकाफ आव मे निश मैंने हल की तिमन हॉस्पिटल प्रॉब्लम बह दह दह तथ हॉस्पिटल तिज तथ काम पे बराबर नजर थत तिमन रोड प्रॉब्लम इंशाअल्लाह वार वार वुच यह 60 वरियन हज काम पेंडिंग 60 वरियन मज गोमुत सानिस शुपियनस मज 60 वरियन गोमुत कह 4 या 5 वरियन मज यीज काम गई मे बासान अस पे सारे अत बारस मज शुक्र पड़न तो अस पज चान चैनल मदद यमिस गवर्नर साहबस तह मुबारक दिन बे मुबारक कि छु हमेशा शुपियन के मसल मसाइल तुलान मानि तरफ मानि दिल सत मुबारक अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यम BJP एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कश्मीर क्योंकि तुम बूजो मुसलसल कर तमीर तरक्की लिहाज कर कत या डिस्ट्रिक्ट शुपियन कन मुख्तलिफ दूर दराज गामन हज कर कत वाकई तौर तुम पान बोजन कि कतन कस कम यमो कर्म तो लुक कत्या मोटिवेट यमन सत इंशाअल्लाह नेक्स्ट हफ्तस मज करो बेकिस मेहमानस सत मुलाकात AZ News 11 पे मुजम्मिल याकूब शबनम माशूक कैमरा।